ceremony. Ini boss ceremony ini chief guest ini CM ini inaugurator. Akhirnya ini game, fisheries, sports. Akhirnya game education. Akhirnya MLA, Rwjakha MLA को constituency ini Madam Swapna Nogo Rauri ini corona belai hambai janau. Ini MDC ini zonal chairman. Akhir FPFC ini representative. Thank you all of you. And on behalf of the TTIDC, I would like to give thanks to the representative of HDFC Bank that by your support, today we got that opportunity. And that e-ticketing system has inaugurated today itself. So I would like to give thanks once again to the HDFC representatives. The forest department ni PU atau joto forest department staff baru Nogo ang kacangmo janau ini emergency ke baru je bo program no samung tangi the success keman boy ini terkaham ke program mana ni to mani কিন্তু তিনিও এমন একটা ওয়েদার ini rain wati khaimon paye chongmodi program khaimaya nongha tobe ini program ang success ini jana moyo karon himole chini je go ini nahimo abo to e-ticketing inauguration program chong khaimai tha te তিনি অনেক বছর তোমানি যে এডিসি র হার্ড পেপার বাইতে অফিসিয়াল ওয়ার্ক চলে তোমানি যে টিকেটিং সিস্টেম রাও তাও সং রে মডার্নাইজ কইয়ে তাও নি যে টেকনোলজি ডিজিটালাইজ কইয়ে বন ইজিলি চং থ্রু ই-টিকেটিং नि মাধ্যমেও যারা চিনি ইকো পার্ক ও ভিজিট খানাই ভিজিটর্স রাও इजिली टिकेट खेमेनाय एवं ऑनलाइन टिकेट बुक खेमेनाय अब देखिए चिनी कावनी जे सिस्टेम बाइके अपग्रेड के चलते सामो अब खूब काहाम अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल जो तो आशा केও जे विजिटर्स राव विभिन्न जागानी चिनी पार्क और नाइनि फाइके और विभिन्न जागा तंगेफोरानि इंटरनेट नि माध्यमे ब्राउन बुक खेमेनाय बुकिंग खेमेनाय अब देखिए बरो इजिली ब्राउन टिकेट रो लाइन बा चाहिए टिकेट खेनि नांगिया अब देखिए सिस्टम का हमनाय मन बारी हमनाय आंगा साको ट्रांसपेरेंसी दङना बनि साथे साथे चिनि जे अनेक समय अनेक जागाव चिनि किछु क्षेत्रव जों ट्रांसपेरेंसी प्रयोगमयो किन्तु ई-टिकेटिंग नि माध्यमेव ताव जों बरो फुल हिसाबै देश फुली सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंसी दंनाय आरो बे बेलायनो हामबाय फोरबो साइखौ दङ अजरा किछु सान समय जतन हामबाय जानावै